السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. watukufu wa Komoro, nampartage direct yangu yojo kusuyiwa boom before you yojo kusuyiwa ya partage direct yangu haujanje na bimbabi ziloroni hangu hasibabu domjuho wa mji wa Nzauzi waonese utukivu gami d'accord damino mji wa Nzauzi d'Amérique gamjelezo pourquoi le d'accord damina wa mji wa Nzauzi, et je suis d'accord avec eux. Mwenyezi Mungu na wa protege, Mwenyezi Mungu ya wanikebi swara Mungu ya jailie ya ukaya hasibabu do mji wa Nzauzi zerongo ya miji pia walivandiki bom mama Iliana zemikao do warendo hao ne zemikao do zafanyishi na ukati lufanyishi hao nane mahakama boya lomai Mungu ya jailie kando wakati zerongo joka ujajezi change ya miji pia wailewe ya ukaya wandu kama solidaire yo aula haukaya depuis longtemps sila wanubas shai mahakama kaja paro kame marangwa katrabwe matsu ya kuswasaya shi mahakama yetsuka corrompu rane jakati njati detaye mbavi imana ni partage da mina Nzauzi gamjonji mbavi titi harma mna upande mraji na ngenjenji upande wa Nzauzi shale jakati sandisa ukaya courage à vous ma jeune wa Nzauzi, courage kajamba courage wende wa koze. Merci Sheikh Mohamed Idris. Kajamba courage kangwa unamvugwa joshida wa wanena jeshi. Non. Shaho juha wa oneso tukivu. Ngasi ensemble. Haukaya izoni zula juhanze miji. Wafanyi helilo. Yede jotunge mahakama ya reveye. Mahakama wailewe. Hauke mahakama ya Komoro, mahakama Phantom, mahakama ya mji Hubio, mahakama ya Ubarzuli, mahakama ya Nrabo. Mituramu gampartage da mino mji wa Nzauzi haukaya tizishemezi za depuis longtemps. Sharane jakatija almo message ya hangu haudetaye izo Nzauzi wafanyao naonesao mkuangu wazimadamina na wancourage haukanga muaminika Nzauzi kwa nasuda wanene le jeshi la Komoro shawajitoa fidia baada zirenge mda baada zirenge mvu edaula kwa tsuona ya ukaya olu watunga uzini zenje zao olu watunga ukatili wenje zao olu watunga wandu watunga ulana haukaya ikavanu wakanamna ya mahakama ya uwa ya pinisielwa tufungwa ya fungulwa maudu izo zijo charge shemana so charge ndizo abo mingami d'accord da mina Nzauzi rene jakati njalo mwa Nzauzi gamjom na message mtiti en bref na biye nusu ya Rwanda wamba gwanzo da ula haki na waretse cinema daru wono azali harume corona hasiya wabe misihiri soti Pierre Mlani ilo hari ambassade mkomori ulo Paris hende hasolarmo msiri wala Courneuve mjamjuha muarga manzam sirubelo vani vraiment gami na problème c'est ça vani mwedi hataga manzomba yo msiri wa Mwenyezi Mungu bahari ambassadeur haswalia ambassadeur haso maulidamo rehane jakana hajarma ho souteno mjwan Nzauzi haukanga mida mina au gam partage da mina gam jomba bini rongoze nyondo na ula haki na mkira vizes présent musique ouvert mwedi hatabasaga manzomba na Mungu gamanzomba yemsihiri dari ambasadori halalikiwa hedi hasumo maulida yabo gamanzomba ndi maonemera mla Courneuve yabe msihiri subhanallah panyenyi wanadamu jenyenyi Salahuddin Kamardine, merci beaucoup. Gamjula wabanende zangu. Cha, c'est que je vois hunibesha invitation si ou accepte gamonoka we ami wangu shado ndo bande hello babo gamchojo hu désactiver ni muto hauka uti mwanadamu
rane jakatsija upande wangu na nzauzi baada kama sute ningamidao ho muhimilio no wonesa utukifu haukeda uladu atsonga zinu pia zijilio de mahakama fantomu ya Komoro ya tsonga pia zijilio ngamida mina nzauzi rane jakatsija upande wotsi detaye ngamjo wa upande waho wanada marugu ansunda bemsihiri yaboga mfanyo jazali usiku ya korona yandisa azali ajabe misihiri rashemeza hasonti pia mashemeza ya ukaya haini zabidizi kai omsihiri nguo aula wanduwa ombedua wanduwa nji watahe tauba wanduwa nji watahe istighfara iso sonti pia haukaya yedaula karna uwa banafasi ne mahakama yodi mana rabanga sinzauze ngasi ensemble na suno mjua nzauze on est ensemble na suno mjua nzauze shanga mjio mbabititi bavuni na bukana mkera di mwane msaheze haki shamsihiri wala kornevu umsiro la kornevu kama nzo mubaye de ambassade mkomori haswalia hafa asomo maulidabo bonza bandu vloma mlo yinde mana wando tsoshida wasuli. Oui, mon frère Ahmed Mohamed, gamjwenjeleza pourquoi mon frère ni saidio nzauze nsua saidia wa wanena jeshi bakabana mji ujoshida wanena jeshi kabana mji ujoshida wanena jeshi shaga mjwenjeleza pourquoi ndo nzauze no suteneo shaga mjo pande ono yaboga mlongozo nywaneda mikao zankilizanyu zimshindini kamtushida makana upezwa matsuma elewa ya ukaya ikanga bumaneda mulabidile muhende usiwarma tsafaransa do Macron yo paro azali hunu ya paro gouvernement hunu wedi maneda mabidi mumkoreshe wedi maneda mabidi ruane naye wedi maneda mabidi muhende usi wedi maneda mulabidi mjusema pancarte Shambassadeur ya paro ende ya some maulida mju hamu aringa manzo ya maulida ya tolo aringa manzo msihirubelo panu tushaka manzo mrede hewana swara mlwebe kamba ya msihiri bahari ambasadori hani kwantulia maulida hasomo yabuka manzo mfanye jazali izo azali yafanya harume corona ya bae misiri ne mane bae misiri hakawana no wadi shaso tipia kajaka d'accord rikawana nizo finalement nyondwe da ulaki appel de Paris haringa manzo mabe misiri wana cornef est-ce que c'est normal bahari ngabo ya swali yabu yani kwantulia maulida na mleti bauli simende mana mtushida mwasuli mabano inde mana mtushida yenti ya basawa inde mana mnyezi mgarinika imamulomwi inde mana mnyezi mgira isi ya lantizae ya aniarinika lupinisewu hauka ya umatulomwi mnyezi mgetsobeshia raisi mwi harumwetila mnyezi mgetsobeha imamu mwi harumwetila sandepa nelwane da mwalio gamjombabi mjentuyo mkomea samra bahari samra hafanya mapicha tidaini ya juza kahuza le jumu la taifa tidani ya juzi c'est à part gamvumbe ntiyama lendo beti salama yentiyama lendo beti salama mumde ya samra samra paro heza jimbo la hela mashuhuli haka uvumbua mrukwamba azali msihi mumde ya henya tile foto nga mumde yao mono foto la soprano na Alonso e Mastaroa kwa tile foto dona azali kamtusu mituma baze hanyo haukanga mriao haukanga mjoka mja jonansiwa ketubi di baloka partialité azali ngemwi henu joka approchina ina corriger wa c'est vrai mtidona ya ukaya we Rofu we Soprano we Alonso nos star. Merci beaucoup Kanabaya amjonjar mezanzaus holewa na nyinyo tipia kamtusu mituma rongoa sheka samla mjohima mumdeye shabanda de Mastaroa hatu kamtusu mutima wa korije marongowa shamba ya bada modema foto mdazi hanyo na mrongowe gamlao harme poyonji harma ye poyani hatsivani nzauze d'Amérique. Courage nzauze, je suis avec vous les jeunes de nzauze, je suis à cœur avec vous. Haukaya zarongozino eda uladua zaanza zarongozino eda uladua zituma haukaya riwono manafaina izo ya rero riwono ukatili mwinji ufanyishi hao ni mahakama mkansi juma urenga mapesa mobulie makatili wotlawa yabwa haini zijili yo nyinyi demloma responsable karna habe ukabanunga bwanada muikao walona problemo zitwaheni ya tsinzo twambali bale serikali do wa wana shani demloma responsable wa mando haukaya mlia tsinza mlia hafa
Wote manadamu ya bilia enshi haukana basima Islamu shamja mdungu sharia sha Napoleon ye wawangu hifa ye mana ye ano ukatili wa enjeza duka ya haini mdungu joka ya kanaulwa wangu jondo piliso na doere wa shaula no hao ya wekanza uze wajuha. On est d'accord avec eux. Ngasi d'accord ne masababu wanzauzi na si kajamba ngasi d'accord wende wa ulwawa kajamba ngasi d'accord wende wa fuma au kanga amino kaya kabati mrujoshida ujofu wabo wakati sawa na mrulona armu ya ulona armu ngi na priorite ya wana da mwenjira na bwezima shawa ujuha wahimilie waonesa utukifu rejuhanze miji wadone suhelilo rejuhanze miji wado himahelilo. Parce que kabati mji watutolo mwanaro kabati mji watulana kabati mji watujilu katili iseda ula wadaza kwa tuanza waone railisho wanza umali ebanu manada myaringa manya nyamre mabweshe hitwa hata ya mtafadashe hitwa ya la wanadamu ya mtimizia hafa uibidia eshi ya Rabbi uikaubidia beki ibidia timiziwa shamja mjantivanu karijaba mfani jataki haukataki hakaanza swalisho ya mahakama ulewa taki hakaanza vizo ya mahakama hede hata wakati akauone sauka ya mankata la kutila wakomolwa muhimila hashara ye mfaransa juha himi kwa jambuli ya yatimizi sha izura juan zahiru badema katili wanuwa jo pare hani ha solution heni mrujo wa mru hafuti mpaka mumprezente en public mumtorture na msualisa sumo prison pour soulager les femmes de défunt. Na msualisa sumu hopirizo msuanike mbaingo hala mwatimize makatiliano pour soulager shamjihansi ya ukaya heni manada mujo wa mru gamjora nge makrimineli yao ne makatili yao mwedi wa unjilo pirizo hola waya bonga tungo ujuha wa firaji wadonga misisa wanro wana alafuzi wanzuru mabieni ni daula ni mahakama. Vous êtes responsable. Ganima responsable. Voilà Tilani des là où les Comores. Depuis là jusqu'à maintenant. Haukaya mru ya tsona nzuro ya ranga sono de ya tsinzimanya nyensingo ya mpua. Wuti manadamu ya kaubidi. Ya mwangu hansiwa ya dola mbahi nruola hafu. Wiha hansiwa ngulo. Wala hafu wala ani wala hadziwa wengo bojungu tsongoliswa mbayi alafu muhango reozio comme karavi mais quand ça vous réagissez d'une façon ya heli nous c'est parce que c'est à cause de vous ni mahakama fantôme mahakama ya nrabo manafanya haulawa jusqu'à maintenant kalsujua oamua wafanyiwa gabisha ko oamua avre wapashia iwafungwa mainosa Allahu alam ya usijua Mwenyezi Mungu ya usijua Mwenyezi Mungu ya bwese siju konzar mambien omjiwanza uze gari amino kwa na ushida wa wane na daula kwa na ushida wa wane na jeshi ntina ujihada ya nabii Rabu sina ujihada ya nabii Rabu banga wanadamu ikawa mbole jeshi yena mjie kakoli nzauze kwa na ushinda shawaonesa utukivu wajitoa fidia waonesa ukaya savapa waonesa ukaya urisa kina ukililiwa ya wanadamu wanondo duba kupirizo hila wanadamu wanondo duba kupirizo hata waje guvernema wafungula wanadamu wade hata zifamiza watu mapesa baizonda maore kamkaravi s'il vous plaît basi nupi manasijuru ndani daula manasijuru de mahakama alafumika msutono sababu wanzauze mtilejeze na mvule mzingare mpaki bwana wihaulwa zerongozi nona zichange ba mimi tisemeza depuis longtemps sabani miji na mjumke itifak
heni mrujo utoa roho mjini na tsaulwawa yatimiziwa. Heni ujo toa roho na timizilo rahijule jeshi lejaja. Heni ujo uwa mru wa mji uona wa mtimizi. Zilongozonga zodu sana udumu banyini mahakama wanadamu wapeuka mtuele wa ukaya imana zilongoza rengam mda mdu ya tongo upo manyanyeshe hitwa da wajoka kwa tulawa imana mdu ya jonda rengemu ya himile manyanya ya mremeshe hitwa haukaya haine mdu ya subuti ya jusabwe hau ya renga sonode ya uwa manyanya ya hafa uti manadamu ya bidi ya ni ya bohoma fura uti manadamu ya bidi de pirezo uweka ubidi ya tuelimine wa direkte haukaya wongu jo uwa wasaya haini mdu ya towa roho wakaja paro ezite ho uwa wasaya haukabala deja yeda musanjo matoni gena ye namna ya utowa roho ya bwanede Muhammad au mwede muhansi wa makatili yao kwa tugomni kani mapeso pashonda mayote ya bwami memjuanza uzi Mwenyezi Mungu na muhifadhini mtidile jezi karijamba muwejeshi afe karijamba mwanina jeshi shana mrengemia nida nyade jeshi ukaya ye pare ya homji wa hanu kena ubili hagar hawele so tukivu baike mjuka ufahanza ya mbaki humtabisha na moniso tukivu pasko na mar yede nila jonze mijimi rajina iwafani wadole ajise haukabane kangabo mahakama rijuamba na reti mahakama shiwa na demanuga mtugode wafunga watonoho ulana huno na bala wahatuwa sawafu yabude lino jusqu'à quand déjà quand tu vois parce que ma journaliste waka sur place entre hele jeshi no mji wanzauze mazababi waka separation ya magara tuluma barani ma journaliste wa milo wati wenzao katuje jokanza zifanyishia katuje okale jeshi kwa jofanya affrontement wauwe katuje kwa jonje wafuwa sakaje jilo ko sakaje kwa jonje wamenye jilo ko menya c'est ça ce que on est pas haukaya wajonjo wabeba journalist na mbakoni ngoni matu choba na mweneza nyaboni joka kwa twanza wangu wa filme wangu waona hizo ikaudi wajoka ufanya na bukwa tushide wanambua ukaya badema na nzauze juzi kwa jajuha wa ulili wa mwanafaina nzauze kwa jareveye kwa jajuha pasko anofi lukanga wajopara ni ya solution shanzauze wa kansi wa lukai hai eba nuwa ili tole gabo ya saya ulawa ya muwa godo ya kensi hopirizo je ya wafa ina ya dola ntide ya bonyi daula gamjo provoke famina fami ziulani gamjo provoke mijina miji walojiwana haukaya mjojuwe makatilianu mruja mwamba N'sois saïdi à mon frère à ma délinquance. S'il vous plaît, comprends-moi, Ahmed Mohamed. C'est pas une question de délinquance. Mrouju, wakati mrouju, uju hamo. Hangogoika obilizi vone, waparane solution, makamatso unda solution. Tu penses qu'on peut faire quoi, mon frère Mohamed? La réaction, c'est quoi? T'es chez toi, t'as resté chez toi, avec ta maman, je suis venu chez toi, j'ai fait n'importe quoi, alors que tu étais là, par exemple. Et je viens deuxième fois pour moquer de ta famille. Tu vas me laisser? On cherche toujours une solution. Et la solution, c'est les mahakama. On n'a pas confiance parce que quoi va tu wafanya. On n'a pas confiance parce qu'il n'y a pas de changement. De heli jusqu'à quand? De heli nous attendent sundaï. Zabari ngri ngujamu wamba. Le pindala ila sundaï la wahum jini hao depuis là ya wembu msha. Na mana ya kombani. Zabari ndu wenji na wenji watuaro wahansi wopirizo watungo hula na hunwa wandu hamana we mavinda tsobe ho mijini ha hauka karjamba heni ya uwa hauka ekanyi daula mhansi hauka heni ujo utuaro yuringwa wopirizo katofanya emwa ngube wa hende hatimiziwa wallahi na Mwenyezi Mungu zijo change heni ujo utuaro yoba kopirizo hafanya emwa wandu wabalale pinda walipo mjini ha wallahi kabata tujo ya just mutawe manyanya haukawa tujo ndo tukai ai balaole ya muwamba ya wembu mshahe hafu
reka hafuha Mungu reka haulawa qu'il pleut qu'il neige wanada majura makawai suri haulawa wanga jura makawai haulawa zabanin le daula watu yeli wa yaukaya na mfanye namna heni ujowa ya doti mizo pirizo le pindale bohom jinibo masihu pour changer ya bole o wamugo minjamba wa mjuanza uze wafanye affrontement njaba wa mjuanza uze wa wanene le jeshi au kakwa na ushinda njazamba wala heni ujoko za ntina ukaravi jamais shaizo mimi na johanza watichililie na wambie daula kana mwedeza nusingari jikayao kariti da sinani ebanura zingara rizingara haukaya rilemewa akiwa luma responsable de daula njambe daula de watoa roho njambe daula de waua ola ye daula wajonga solution ye ukatilinu uzie ukatilinu ufe haukawa joju wa solution heni ya uwa ya ulawa mwolo kanga bo shababi enda zigara mwanyanya ya mtule harumagari ya hunramvuna maswa ya mholele ya esansi ya mpatiza angalia oto kansibala uone manyanyi holo haruma ani umbalili ya umpatize gono le garibu alivuwa ona yengo muoni ya Rabbi ya uo manadamu ya bidia yenshi uo manadamu ya bidia baki katili hamadilo ikaongora muka ya linuga gabo manadamu bala simpatiza nguvuo ngufo gomono ye hifa ye mruhamanu ya zifanya uo manadamu akaubidia hansi wa pirizo ye mru manadamu hamanu ya renga manyanya ya muwa ya hafa uo manadamu abidono kane pitie ye mru hamanu ya tsukana hatamba pitie huwa mru yafe ya mzingare nsingu hata ya mpuwe hata nsingu ila umru manadamu ya kaubidia baki izo ngejo utsonge miji wa wadoji uwa ngejo utsonge miji wa depanse ye kanza uze wende hata wajuha muo wajiundu kwa si tranquili ngwafanyao ngwakaseo ngwasakajeo c'est pas pour rien ili batijo kama na mzauze maulu harudi hazifanya yede mana mzauze wa johanza wafanshi mahakama mzima haruma nede mwanu wa ulawa ili mana mzauze maulu ya tijo uwa manyanya shamuhansi makatili yao muhansi pirizo ngwa nao yema ino sawa sawa la ledongo wasawa rivadingo nasenga joka haini manadamu ya vadunia dingo lado usuke hansiziwa rijua kema nyanyasi ya fosi kwa jana mji wa nzauzi ya ulawa ulado usiku ya kazizi wa ukaya ngojo ulawa ne ajali ya ho mrukadha ne mrukadha wodo ujo huwa shamsidu wazakana Mwenyezi Mungu harambia Mwenyezi Mungu hansi yo onsu ya mwiswa manadamu yodo ujo ukala kalima utengujo utamani shawa he namna ikao do ujo ka ulawa shahadi ya onesa ukaya ya ujo wana ulawa na bala jala jalali yedi ya hanso usiku wa mwiso she ajali yaho mrukadha she mrukadha ujo huwa na ulawa kamtsuwa huwa kuma on va résister shabano joko baki lurenga yema aniye yema procureur wanu rudo fanya marukoma règlement de compte izo de sadaki wangwado muhibani daona zifami zahanyu wangwado muhibani daona dani nezifami zahanyu nyinyi gouvernement asoso de mahakana she problème situanu joho yabanu lambe garde yawo limenasi ya ukari ni kwa malaise shago joho ngozi jiri yonga joho yabanu wadeye wamenase wameja Nzaouze d'Amérique longue vie à vous les jeunes de Nzaouze on est ensemble Shamgulam protégène hauka katun suteneni ili mwede mangamie katun suteneni ili mwede mahafe Mwenyezi Mungu namponenesha wala kabja juju hamba mfanye affrontement watike affrontement hanyo danyi na jeshi hauka kamna ushinda kamna ustamani na ndwalo na jeshi zonrabo
shahovula na mvure mpaka parani ya solution na senjuanza haina mji wajo uliliwa haunga wakatili mjini wa mji na watu mtimizi bana ujufanya ukatili la hali jeshi lijaja na mfanye namna moshida muramoka wene katili mumuwe shimji haukari wana nzuani 2015 j'étais aux Comores. J'ai pas dit que maintenant tu es d'accord avec moi, Mohamed Soulé. Moi, j'aime pas que Wadojiri Mabaya na Umani Walanja Johanza Wamba Ukaya Ngabo Maraya Wavurana Udona le jeshi Auka Yaboyo danger à nous les Marayans. J'ai problème il y a de Ukaya Zangozi nous zizi. Zangozi nous zizi. Gojohunga wangu wajomba kwa meteo kwa viho message somwe daula wambeba le daula do waruma ulaendia uwemro ani wala wazi ankili wajomba ukaya wala moto wala yaula wala yahundi haya pulensi ngoshi ungani wala wala azali ya pombe da fanya fidia hizo des raisons mazao moi je suis pas là chaque monnaie sont tout qui veut nous jusqu'à quand Mohamed Ahmed tu dis que tu rends mon lilo Kalbosh, j'accepte, je suis Kalbosh. C'est Koubal. Gwambonende n'a rejoint Nzaouzé d'Amérique. Je suis à cœur avec eux. Parce que Manazino Pia Zijiru Harmonsia Komor. Dawo Asbabu de Yahi Mahakama. Et Mahakama Katsina Haziwa Ifanya. Et Mahakama kwa tu pense zero hikao de Zilawao. Wangatungo Utsinzana. Et mahakama kwa tuone ya ukaya solution odo alonio henu wakati mdu ya towaro ho ya joulwa wakil plekil neige wallahi kabati ya jordi afanye tena henu wakati mjorenga mdu ya towaro ho mwambilo hafuho pilizo wallahi wandu wa jobona shalonga monao ya ukaya turamuye Kalbosh parce que gamsutene nzauze nana gamsutene haina mji wajoji hukumlia haukaya wanajomba kana mrete mahakama ya jere shadiki mahakama ngajo ufanya shema procureur ya loyo Komoro et shahaulu maboshoni kwa japaro pense et ma procureur ya lo Komoro et shahau faila nafsia kwa japaro fikiria wadiwa za kainu nzia ya hujana ulawa wadiwa za kamaudu wadiwa za ukamaudu Maudu Gwajo ulawaya Nzaouzé. Courage à vous. Et Midja et Komor. Sinon parle de ça soulève-moi parce que Mitsimloa Mabaye. Chagama bien Midja et Komor. Heni mrujo urambuwa wajo uliliwa. Mtipare gendarmerie. Na mrenge ya ulawa. Mbaeze hanyo mparisi ya mua. Mumtimize gama bie gendarmerie ukaya. Gabo mabinda mailitsa yanu. Eya wawaido, weiha ulawano mji. Side la mwashi mji. Ruone kenda ulangwa joshida wafunge mji wa kamili. Impossible. Kwa na ushinda wafunge mji wa kamili. Haukema na zijilio. Haina wakati ufujar. Na magalie juzi. Ya motolendi ya tinza mrumduazi ya mtinza. Ya muwa ya hafa. Watsubira même pas 3 jours. Waundre hamduya uamduya Nzaouzé jana. Zerongo zilengia pleur zerongo ngizo nikabatsa tamba pitié. Et zerongo za urome ukaya ritsame ukanga vraiment zerongo gazina zero. De hedene jusqu'à quand? Mahakamanda ya lo Komoro, au mahakamanda ya parokaya. Je suis pas quelqu'un que j'aime la bagarre. Mitimlung kwanza bagarre. Mitimlung kwanza umani. Haukamus puti tsambe mara ya Komori. Ya ukaya mtijua kai pasa. O wandu walumanga do mambia ni msoma bare. Ni mtikubali. Banu wandu wabala nrabo. E kama nzao mjuhe na wajela wangunu pia. Walo harmaze plus wakufanyi madama ni wajua mangarieni. Mi usamba. Yabo mimi tiramu. Le Wekatsamba Ukaya, je suis d'accord avec Nzaouzé. C'est parce qu'ils ont bien fait. Wafanya nroho onese gendarmerie Ukaya gadjom klanimro. Parce que c'est à cause de vous.
Nzuani waonesa 2015. Wakashadabi Nzuani. Yamishi haula mumali. Hakauye shinzuani. Hede harenge mru. Manamshi. Hamua hamuheya. Tiji hamuheya hadi hamua mtondoa. Habaliwa hudo mahakama ho gendarmerie. Habaliwa bala habewa ho mahakama hedi ajujewa. Wanzuanu wajibalia wanjo mahakama hoti pia. Warenge deva ile jeshi la Nzuani likabu. Deva ima mahakama ya Nzuani ya kabu. Arenge banaola wa mtondo wa tondoa. Wa mungu we dhakari. Wa mpua ye mindu. Wa mungu. Wa domlo horonzi ya ningire ngasimanu. Ngasima zahidi. Rizi wono. Zifanyishi ya Wanzuani wajijujea. Ye periodio. Pendant 1 à 2 ans. Kabajafanisha ukatili Nzuani. Haka Wanzuani wao kwa jeno gendarmerie ndo akamdo janzauze. No, Wanzuani wanjo mahakama, wasampanye mahakama, wadungule jeshi, warenge katiliola, wamuhimisa karibuni mahakama, wadiso mpua, wampashe hitwa, wampawa mdu, wampano mdu, wampuwa mhono, wampue dhakari, wamfungu mbwanzi, wadomrohora, wakawa na watiti, warumaduhazi, public. Yabo nyinyi de mtunga uzinu pia. Ye mahakama do atunga nzauzi wareagisse heli la jana. Wanjo gendarmerie wa Kinyamro. Hauke mahakama kabata ta solution. S'il vous plaît. Ranyi manzao azali ranyi mumlemao. Wahea message sage. Message sage. Ya urongo wa avec le respect ne watike insulte. Haukaya Yemana zinuzonti pia palo mahakama shana na simaranyi haukanga swana damuwai. Ribaliana harohombi. Ribaliana na mikoti ya rabo. Ribaliana haunafiki. Nyezi mguva henguri pulani nguri pinise. Haukaka watsubira memu mfumo rabo jafamu komora. Nksida si unajana. Katsula muhaka sumaranyi yanga swana damuwapeu. Rakanti rafikir. Comment va y arriver? Makalima maya haina usiku ma réseaux sociaux. Insulti shiu ya ma réseaux sociaux. Ukatili mwinji ujilio. Kabatu luna tamba piti na manyanya. Kabatu luna piti ya utoa roho. Izwe mana za jiri za kaza. Za kanti mda. Zijilo harumweti. Dabukaya ngasina mahakama fenya. Alafuga mamilioni nyimkore maazali asumani. Kabati mahakama rawanu. Rewabira rewakaya. Rangu sambi. Waka ukatili. Kabati hatanamna. Mahakama ya kauwa mankatala kutila. Waranse makatili wao pilizo. Rangu ikilili. Rangu azali. Kabati raisi ya jasikine maranya. Ya tsahanamna ya uproteje maranya. Mnyezi Mungu narunike imani ya runike. Subra. Mnyezi Mungu ya unie tiara. Mnyezi Mungu ya bensi ya tuar marahma. Mnyezi Mungu ya jaile mahakama. Wapinise makatiliano. Haugazoni zonga mono katuram vraiment tu parles mal. Je parle mal wakati kao tsaboka ya katili ya tuwa mduro. Ya tuona nziro ya renga sono de ya puwa mwanya nya sheitwa. Hau ya renga ube ya rema mwanya nya sheitwa ta ya mtimize. Uo mwanadamu ya kaubidia vive. Pourquoi mlo na piti ni makatili yanu? Pourquoi mlo na piti no nede mwa tungotwaro? Pourquoi mlo na piti mdo maunjilia hopirizo? Ulawa ya bongwa juha wa firaji ondarongo wana niswa nambuwa. Lugu hamani zoka mtona ukaya mdu ya towa mdu ya roho yobako pirizo nge pre ya to yasaya. Hau yo fungula nge pre ya to yasaya. Izoka mtona sa mwambilwa. C'est garde mwambiani avec le respect. Garde mwambiani shubinadamu. Mwambiani ya ukaya izo nzauzi wafanya jana na nizo nzauzi wavura rongo sukwa leo gasi parmi mituram kami parmi damina nzauze de kavala e ya wafaina akaundana na solisio nzauze kwa jajojua yemana nzauze wajuha juizi wa uliliwa wei wabiliene hedini jusqu'à quand yabo maudu nzauze wajuha ili batijo kama na mzauze hauwa manyanya tena ili batijo kama hauwa mana mzauze c'est normal. Je ne suis pas ici pour mettre la polémique entre Homme Nzaouze et le gouvernement. Je ne suis pas ici pour mettre la polémique avec Homme Nzaouze et Nedeoula. Ou mettre Homme Nzaouze et le Jeshino. Ni de me provoquer, ni de m'aller là, c'est nous pire.
haukagabo makatili wenji watoro wabuli wa wende zao makatili wenji wangamiza wana wabahizi wa wenji gwa hunu Faransa wenji gwa Mayotte ye wahafa wafumabu c'est fini les jusqu'à quand s'il vous plaît. Imam Azali Assoumani avec le respect notre président notre président pour tout le monde ou déranger ou insulter wakatika c'est la vérité c'est lui le président Rikaranza Rikakarijanza yele ulobeti salama Ekakaridja eranza Rikakarijanza ye udori représenter sihat ya boni mazigala le giri na mazigala le giri la grillage al Imam Azali Assoumani yahunikena Mwenyezi Mungu yahunike hikma yahunike na subra makatili yanu wado korijewa yabongo jonga makaliboshi mru lo katili ngojo tsa katili n'importe quoi na mletsi se batani zan ronde Mwenyezi Mungu yahunie ti Imam Azali Assoumani pense un peu de notre population. Fikiri ambabe kema na zinzajiri da wanadamu walo yabo. Ema na hizo pia zijiri da wanadamu na tso kumlo. Ema na hizo pia zijiri da wanadamu na tso jujewa. Ema na hizo pia zikiri da makata na kutila itio. Aboga musupile tanke wede rais. Wede mbaba ulone iti. Fikiri kema na ukatili wenje zao. Dabo watso mahakama. Dabo wawu walo pirizo wala lao normal. Dabo watu wa zero wa eze famizaha wa erea o shagula o hila. Dabo watu wa zero wa vura o msihana faso pirizo. Dabo watu wa zero wa lona ze telefone wa adisono neze famizaha o pirizo. Dabo watu wa zero wa lomo pirizo ikao ngwafanya wa izo wabenza o pirizo. Da yende hata walo pirizo wa uju wa unogosie wa rohe masihu wende wa hulumsi wadi wa lejo pirizo. Ewa ulawa wasawa fumabu. Owawawa ngwa oharuma maisha bora hopirizo de hello jusqu'à quand al Imam Azali Assoumani s'il vous plaît ria Mwenyezi Mungu jalla waiz ikao yedi ariumba ikao de ulijua omuswahatu haukainga muamini kahaina raisi mkomeru jo wasuli Mwenyezi Mungu uongo jenda himisi wa ya uzisui hazikao do yafanya Gojo uzisoka ya zamanini kawa Islamu weti mzungu. Wamba nima Islamu nyo kumweru waturumie sharia shahum sohafu. Hauzia. Le wones et soutenance ya hangu no mjwa nzauze. Ya ukaye mana wareajise helila. Le ukaye ngwanzo wafahamishe owana hao watizifanye tena. Ye mana wareajise helila. Waulili wa manafaina. Warudi tena wacha wauliliwa wa iserongozi na ngemda. Sheka balabo faina ya ulowa. Owa uwafaina wakawa ulowa wallahi jokazi change. Kabati mana mzauzi ya jo uwa mru. Wala kabati mzauzi ya jo ulowa. Kamu wamba hakaha ulowa. Hauye motola ya wembaba. Ya hafa. Hakaha ulowa. Ntu aminike wajana hajoka hauwa. Yode realite. Yo jokanza ngujuelewa yo jokanza na elewe hili ya jokanza sha Mwenyezi Mungu na hifadhi yensi Mwenyezi Mungu hifadhi maraya wa Komoro Mwenyezi Mungu arunike itifak Mwenyezi Mungu arunike subra Mwenyezi Mungu ayenjeze muona mvuo somwe maraya wa Komoro Mwenyezi Mungu aripuene shari shahu wanadamu walo Faransa wajihansuka rugwa nzo daula ya uhaki hanrabo Watsongo ou lance message vide. Wanzo walokomweru wa reveye no walokomweru kwa na uparo jojuha. Nyinyi mbaki mdola rido hula. Rokatsar mase kanape walokomweru wende fili ya n'importe quoi. Mwenyezi Mungu na rihafadhar nike mwiso mwema. Mwenyezi Mungu arjandi joka na heri. Mwenyezi Mungu yarijailie imamu ujoka na mahaba neti ya Komoro yarinike mbaba mlezi kangu josikinie mayatima ni mafukara yasikinie maskini yarijailie joka na baraka rumweti ya haukaya Mwenyezi Mungu de mwenye revik Mwenyezi Mungu de ukoni kamru ufaume Mwenyezi Mungu de ukoni kamru bati yabugasina yakini ya ukaya yariumba gujoreshelea
na minga mambio makalboshi ikaoko kana piti ya makalima itoti insulte m'insulte depuis longtemps ngamanza harimbangu kwamba état de droit kamtui hunda ne mana mtui hunda wani gani virus haukaka mtui shida ma fanya message wa komoru waishia haukaya mwamba wa komoru kwa tuelewa wandu sange idéologie ya namna ushida wandu avance ziankiliza hanyu la plupart ya hanyu zibloke ha zingizio na magayo hitwani wakati kao henu wakati mahea mnyezi musungu mambia mnyezi mgu haumprotejeni ambuliani nga mtsongo udelire mafiti makalima mai insulte makauhula mwende hata mjafikira gamanzomba yomsihiri gamanzomba loko msura la cornevu bari ambassadeur aslia mwende hata gamanzomba zeze jamaa mane na mungu bari ngabo mungu wa azali ya swali ya soma madu ya mamsiri gamanzomba bloke ya bulu wakati mjuka uomba mnyezi mungu alikusudie hata mpaka de habu watukufu gamzio direktia hangu nonese ukaya ujuka hanza na pense lianzao ujuka ufikiri na fikiri lianzao shaga msutene omji wa Nzauze haini sijilio yode daula ni mahakama ili matsonga Nzauze wa reagise helinu wakati kawa ulili wa mwana wa mwando woi haja haulowa Nzauze kwa tusanongo zinjwa juhanza owa ulowa ni mahakama kamtsuele wa raili nga mwanzao mali na interpersoneli kamtsuele wa ya ukaya vomiere tsa solution inu leka rifanya zinu yabo ijotsongo ukatili uloko rubunguzi hata mpaka da yabo mtsao samaha ikaitsoka tsinjia nai au ikaitsoka tsurongwa nai wakati kao mrujwa ukana usiu hamba makalima ikao ya tsubidi harongwa shinamna na ila tizoti duze yanzao shazirongwa ikao de zilio mugo zijilio mbi zilo nziro risoyelo ukaya rijanga rjulawa wala kabana laja ya litsohuwa shazirongwa zonti pia zifanyishi hao nardo joka ya ngarjourant si seba monde là on va laisser ce bas monde au cas où quand si gone sulta ngode yo par exemple ma commentaire de joya ukaya ntira da utsitabiro un jour ngojwa swili imhu wa hi rabbal alamin ngojo hukumlo ngojo uziswa ya ukaya pourquoi tu l'insultes wakati ka ukajahude yabodoni sa ukaya Mwenyezi Mungu naro nikijoka na taufik Mwenyezi Mungu yanike omjwanza uzemvu ya jailuka a partir nezajil do wakati mahakama wajore veye warumie sharia ile wa ulowa bero nukaya ngazi zidio ngazi renga mvu haini mru gutsongo uwa hama mru utsinzombuzi haini mru hama mru utsinzolanda shakwa tufikira ukaya c'est pas bien houlana shema nazarenga vunda bwe mahakama yalo yanrabo dabwe mahakama wa jihanti juma profi dabwe mahakama jihanti shuwanzao interpersonnel shagarombo Mwenyezi Mungu yarjane jukana heri ya pouye le boitike ba ya harmonti amani harmonti yarjane jukana heri atampaka dayabo bon longue vie à vous la population de Nzauze longue vie à vous les jeunes de Nzauze chagarja jo suhete mwafanya affrontement danina ye daula danina ye gouvernement aile jeshi wakati kake doanza mfanya affrontement wala wanduka una armu saspure wakoze wabengwa fumao yabo yo hasara yabo libunguza shagarja njeza yo dezedo la jomba Mwenyezi Mungu ya jane amani ya jane mahakama ni rais wa daula ya kaniro huku ya ile ya ukaya imana ukatili wenjezao dabu watu shida watu usigarazo dhamana zao shawabulia ukatili ne waua watungo ulala usterehi wasiuha na wenji wafinu wa makafu hata mpaka dayabo bom gamjo upara tout de suite Ahmed Mohamed mon frère longue vie à vous.